Tusayan. We're entering Tusayan. Elevation. Wow. 6,540. Nagsakit ang dunggan, guys. Tusayan. Sili Tusayan. Sama na siya. Tile Grand Hotel. We're almost there. Grand Canyon. So we're 7 miles away. Then there's the McDonald's. Parang nahawa na tong mga kuan na to dong kakuyog. Ay, wag yapon day dong. Hinay kaya mong kakuyog, no? So this is now the Grand Canyon Visitor Center. That's the view there. The Big E Steakhouse. Texaco. Arizona tourist info. Grand Canyon Camper Village. Ah, di rin ang Camper Village. North. Going north. 6.5 miles. But travel time is 31 minutes gihapon. Doon na sa Saka. Time check 10:16. Kanigit siya ang dugay kay mi naka okay camper van man dahil ito, no? Yes, nakakuha na gini mi naka tao good. What's happening? So manawag dira picture na nila. This is the welcome sign to the Grand Canyon. So we need a kuan. Welcome sign. That's the Grand Canyon. What entrance? Grand Canyon National Park. So kaning mga tawhana another ray sa mga tubangan. Padong ni sila dito, no? Amo ni silang classmates. Hala. Kita ay ramen nila dito. Kita ay ramen dito. Ay, Grand Makasugo Canyon, pa. Wala siya gamay. Piling ako ginapadako lang na nila silang picture. Sa pala dyan. So, naglinya dire may nadugay, guys. Sa linya. Nasa na USA palago. Naglupad-lupad. Arizona. Music, kita wiki. Grand Canyon National Park. So, man, dito na itong pilay-bayra na ni. Wala. Para i-swipe. Di ba maklaro? 30. Sa mora na ikwanta ng 35. 45. Mas 35. 35? Oh, 35. Same lang dito sa Sequoia. Gandi Sequoia. Sa mukha ba? And mas man Grand Canyon National Park $35. Lagot yun ang ilang motorcycle kay kuan 30. Yes. Ayan. Come back in later. Thank you so much. Ay, pwede pa din magbalik-balik dun. Dilong, butang dilong. Skylar to siya. Skylar yung pangan? Ano siya kuan? Very nice name, Skylar. And very guwapo si Kuya, my gosh. Sky. Ina. sa dudo sa gitna. Si siya Rosa, maladagan mo to rito. Si Skylar. Yang anak. Manungin Ato, taon na katong siya Skylar. sa kuon. Manungin taon na siya ato sa amuha niya. Giinan gibin na siya nga dapat. Murag, mauna ni, no? Mauna ni, guys. Sige, si ma'am og video ma'am no. Lagi, wala na ko yung mga kuan. Ba na imong video? Kurugin niya ko mga video. Mga taon na sila no mga hapon. Kani sila. Mag-park lang sa Ako disada. naman sa kumuiyan.
Alas 3 in taon na sila lang. Kami. Kuan man kukan. We're already at the Grand Canyon. So kaon sa me before laag kay malipong na niya me. Hello my friends. Ay, kaon. Kaon Si ta, Nay? Gil ka na. Kaon ta pala. Kaon na. Si Ma'am Jerry na Is the right one husband. to get ko ng chicken. Ma'am Jo. Oh, we're here. Birthing Tugnawa. Let's go! Adong. Dili sang bagang katawan at tuta. Wow. Asa man ka mag-outfit ano kaslo. Ay, kinukatog mo. Pareha dyan mo outfit. Say, pareha dyan mo. Ay, kinukatog na, oh Lord. Tabang, kondat pa more. Here. Sama na. This is the Grand Canyon Visitor Center. Ah, oh, kana gid. Kani. Colorado River. Colorado River na kuan. Ano apit pala mo na? Preserving. Ah, Colorado River. The Glen. Oh, that's the boat. Sige, magtanaw-tanaw ako dito. Ay, pati man akong kuan eh. Gitugnaw akong. So this is the visitor center, guys. Taga-tao dito. You know what's here? Where do I go for sunset? Grand Canyon National Park. So they have suggestions if it's your first time here, if you have 1 to 2 hours, if you have half a day, and where do you go for sunset. So it's the same here. Okay, this is where people are lining up. What's the Grand Canyon? Today's temperatures. Okay. North Rim. South Rim tadong, no? Asa man ka? Naay ko dito. Ang village ra ta? Dili na ito dito. Sa rim. Sa Rim ta. You are here man ta. So, sa ubos lang ta. Dako din yan, no? Sa ubabaw ta. Dito itong ubabaw ta. Tanaw ta na ka. Musa ka. Sige. This is the very big. Let's go. Oh, okay na. You are. I'm there. Then Saka. It's the whole one of the. You know the Grand Canyon. You can also go there. For the park rangers. Sige, kung kabahan ka mo navigate. You can also ask them suggestions where to go, but okay, let's go. So cold, very cold. Oh, all these people are going there, and as you see, grabe kahangin. The JM couple. So the CJ, si Telma, si Gilbert. Kuy, gitugnaw ako, girls. So cold. Makes me feel like it's colder than New York. Namagod siya hangin sa New York kay tugnaw lang man siya karni kay naghangin pag yun niya tugnaw pa. So very cold. Ako na nag-chop ginawang lips. Rim Trail, Water Point Overlook, or Amphitheater. So, yeah, is there. Wow. Grabe ka tugnaw. Wow.
Grabe ang hangin. Asa mo picture? Asa sa picture? Ito. Very grand. Asa mo pa picture? Grabe ang hangin. Naligwa pa. Pagtugnaw. Tugnaw na kay. Katawa lang yapon. This is the Mather Point and Amphitheater. Oh, dry. Dildi ay. Aw. Amphitheater? Asa mo picture? Parang bato-bato. Adiri oh. Video. We're here. So that's the Grand Canyon. It's so long. Yeah. Hey. Naog sa kasanagan niya sa ni. Ka-dry. Awa kang kawo, tawa. Oh, kana. Barog lang mo di Johnny oh. Awa Ay. na, nice na mo pa sa ingon ani. Careful. Oh. Aya. Prenup yan, prenup. Cute. Ah. Ay. Sana all. Ah. So cute. This is the Grand Canyon. Oh, sige. Si Jo and Michael. Asa man, diri. Uy, grabe cute. Ang hangin. Oh, nainap. Ay, and very good. Ay! Hoy, grabe. Tara. Quality check. Ikaw tinong ko siya nakate. Wala na, kita duha dong. Ako ni. Oh, so nice. Noy naka. So, tungkol sa Katugnaw, nakalimtan ako kong props. Nakalimtan ako dito sila Onyara, Anyana, July, and Mama. Yeah, tugnaw sa kayo niya. Pwede hangin na diri guys. So, amazing kaya ang Grand Canyon. Good. It's so grand. Grand Canyon is so grand. Tara. Right. Ganais tanawon eh. Ah. Walk pa tali dong. Ay, Lord. Walking, but very, very cold, guys. Grabe, ang hangin. Dili ba kayo siya cold kung walay hangin? You this is the walkway. This is trails. Nice. Dili, uy, nice. Nice, jud uy. Kasi dito. Art Joseph Julio, yan Grand Canyon. Porte Tugnawa, grabe ka hangin. Oh. Kana. But very, very the video cannot do justice. Nice yung siya tanawon. Pero kadiyo trami dire kay Porte yung Tugnawa. Summer day nice hari. Summer. Very loud. Oh, very loud. Oh my God. Ay, you know. Laban. Oh.
Naghadjong yun ang hangin. Ain't life grand in the Grand Canyon? Ano may ato yung sumoy ay mga grabe. Picture lang pa. Rim Trail. You are here. Ay. Yaki Point Load. Ay, wala naman yato dito, no? Ako ulit guys siya. South Table Trailhead, guys. Asan? Ha? Lagi hangin kayo. Very hangin. Niuna na si Gilbert dito sa Katong Visitor Center. Itugno na ngayon. No. Okay na mo sa inyong mga entries? Okay na? Oh, wala natagak. Tanang-tanaw sa diri. Niuna na si Gilbert dito kay tugnaw na siya. Wait, grabe na po si bata. Grabe yun kaya hangin dire. Kung ari mo kay make it summer. Nakakapalit sa hangin. Of course, this is the viewpoint. There's the rails. Ala, narito yung nakang tao lagi dito. Nalagi sila kanan dito. There's so many people there. Ay, nakahap. Na, so many people there. Di na lang yung maadto. Kidaghan kayo. Aka na siya kayo. Maragig nasa edge. Di na lang yung maadto. Ah, ato ta. Sige. Daghan mo kay tao. Madaming tao. Same view. The lovebirds. Tilma, ikaw yung tour guide, sila yung lovebirds. No? Tribes call the canyon home. Kung mag-CR sa siguro to, no? Kay murag. Before we go. Oo. Grand Pinirig kay Portitog Nawa. Nangihi na sad mi for another drive to the next destination. Grabe akong lips chops kayo. Baliktad pala tayo. Good job, good job. Jo. Kung nga dito may nag-park last. Thank you so much. Grand Canyon. Welcome and goodbye. Daghan kaayo, no? On the trail, Bright Angel Trail, the Rim Trail. Stay on
on the trail, like Canyon Edge Crowd Refuge. Mao lagi. Amo to si Cherry. Pero ay, video-video, parehang doa. Aw, masa man? Ano pa dito? Si Cherry pang kuan niya ha, pang reels ang ako pang YouTube ni nga dump. Ay, say. Bye, Granta. Freeway. Oh, we're going na to the car. Hello. Ah, asa man to? That's not it. It's yes. Tell a ride. Oh, bao ni kay naghiwi ang ligid. My Flight to 45E XLZ. We're gonna go all the way. Dito mo balik sa Tuyasan. Arit. Katong na sign. Kani sa Lain, east sa kwanto. lain na sa Nasa side. sign sa east and kani east and translation. Oh, so arita sa dire. Wadi. Arita ning Desert View Watchtower kay pwede ta kasud man dinhi. Oh, okay. Nya, so makakita ta sa kuan gihapon. Na what? View sa kuan nya, dili na kay ta makuan sa hangin. Tugnaw lagi, lain kayo dito dun. Nya, and then Kapoy. Oh, okay na ba ang tanan? Nanay, arita sa Alright. we're gonna do the Desert View Watchtower. Yeah, human dito adto na ta sa katong Meteor Crater. I-search na rin yung Meteor Crater. Kung Ah, saan mo day mapunta next nito. na to. Next Next stop. destination is Meteor Crater. Oh. Sige, ayan. Okay Oh, na ba? count sa mo kuan ha, sa kanang kuan. Kain muna kayo. Hoy, lahi ra gid ang feeling nga nadre sa init. Mura ganina mura kog hoy. Lain kang lips. So, magpa-picture mi sa sign. Grabe, kusog 34 sa minutes hangin. as in. Muna ko mo freeze. 30 minutes na. 34 minutes gihapon padung sa sign Grand Canyon gihapon na ha. Kasi di na daw Grand Canyon, imo ba picturean sa mga ba? Di ba kompleto yung vlog, inig-clip-clip? Ay, Ginoo ko. Title? Mauna ni ako ay ako na lang gi. Ay, Ginoo ko. Igo basta naara mi sa Grand Canyon. Okay na i-Gemini ang uban kay nakari naman jud ko. Nakakita na jud ko. Gwapo jud yan. Nice kayo. No, kay nyari jud ko kay akong husband is ganahan kay siya Grand Canyon. Ingon siya, kumari daw siya US. Nangutan Kay na existing pa man ang kanang mga kuan ba mga native time check 12 and we are at the Lipuan Point. Wow. That's the view. Lipan Point. What? Tug. Isa? Dara ay. Imong photographer ay wala na nagkuan, wala na gitugnaw. Wala na gitugnaw. Gwapa na kay forma. Gwapa gali. Gwapa na kay forma. Nag-stewardess. Ka sa init. Ka sa init. Ah, Siguro, dire. Dire good. May kuan. ada dito. Kanang Shadow. There. There you go. This is another point. This is around 25 minutes away from where we were a while ago. So this is Lipan Point. Gamay ra to diri. Not very hangin. Not very hangin here. Wala ni daghan na silang tao.
Oh. Mao nila ako basta diri ra gyud ko. Video lang ako. Diyan. Oh, mo nilang mga buhis buhay na mga pictures. Oh. Wala na gitugnaw si Gilbert kay nakakuha na, ka-recover. Di pala ka mahog. Napay boto. Pa dire hulganan no pa dire. Wow. Ay, kay kuan lang kapapicture kay Telma. Kay para yan ang basta. Papicture kita ya gamit na. Oy, airdrop ra. I-airdrop na ba? Naaman may kuan ka ng picture phone. Careful ha, careful. Di man good out na i-check sa ninyo. Di man good. Alam mo isa oy. Mao gani Ay, inanti ka. Di na kita kuan ka sa tanahon. Careful, careful. Ano aris ka? O, ganiti lang sa siya. Okay na kuan ni. Di pa man ka mahog dito sa ubos oy na pa. Tungkol jud ko ni duha ro. Ana lang, buhila na siya. Sige, I-zoom ganun. lang siya, i-zoom lang siya ito. Sige, hangad na. Wow, dili sa likod oy. Yung lagi na ako rin kita ako. Hindi ko makita ako shadow. Ano siya nag-prenup? Yeah. Sweet ko naman. Sige. Eh. Wala. Ana jam. Gamot. Na. Namo dyan. Third baby on the way. Manjun ni ba? Dili na dili. Dili na gyud. Dili na na. Check 1 p.m. and Nawala. Nakita na. Turn left onto Arizona 64 East. Oo. we're done. Ano man, ano siya? What's the reason daw? Bakit siya nawala? Dagan daw siya dead. Utang? Yes. Oh, joke. Nandiyan siya. When you're kuan parking side parking kay usa naman sa siya kami ano desert view Di kay lang mga bus nakadako ko abi na. Mother, father. RV parking asa mga parking ani abot na daw to You have arrived. you have already park lang diri dong malakaw ra ni dong nadra ay na mga kuan watchtower nakaari mo pag last to Yeah, diri jud ko una pag 2019. Murag dili kay hangin diri dong katong gituan ganina murag tagi ko na to eh. Ayan, so we're here at Grand Canyon pa rin, desert view and my watchtower. You see that? Picture. Wala nagawas ni sa dito sa Mather Point kay very cold and very windy. Here it's tolerable. Yay! Is the Desert View Trading Post. Kanina doon kami sa sa Ashtor Trading Post. So this is here. Gift shop. Desert View Market. So later, punta tayo dyan. It's very cold. Ang ihi din. That's the watchtower. Hey, it's so cold. Ah. Nice. Desert View Watchtower. That's what we do. Yeah, revealing features.
Mary Coulter's attention to detail is reflected in every element of the Desert View Watchtower. That's it. That's the watchtower. Where are they? Eh, saan naman sila? I need your own shoe I first. don't know where. Saan sila? Oh, you can't go up there sa watchtower. Grand Canyon and Conservancy Store. It's a store there. Okay, sila. Naog na sad sila. Ay, thank you so much. Alright. Oh, tower access. Oh, mo access din sa tower. You are right across the road. Oh, ticket. Can go inside, ticket. How the canyon measures up. Measurements of size and distance help the mind grapple with the vastness of the Grand Canyon. Grand Canyon stretches 277 miles or 446 kilometers from Lee's Ferry to Grand Wash Cliffs. Very nice. Ang dagan pag mga kaanya. Pero my video would not do justice with the beauty of the Grand Canyon, but I want to remember this moment. There you go. That's it. That's it. This is the Desert View Watchtower. And this is it. Magdagandagan na sad sila diri sa Grand Canyon. Ay, inatay! Language. Tragedy number. De. All right, perfect. We're done. Wow. Up in the tower. Picture him sa tower. Yeah, no, he's pushing me. Saan duha? Dali, sunod-sunod. Dali. Asa man to sila si Kuan? Oh, yeah. Ano ito tanaw no? Raglay sa siya view dito dapita. Let's take a picture. Go in the building. Check it out. Oh, sorry. You're good. What's it? 9:10 to
6 Grand Canyon, Tidal United Airlines Aviation Accident Site. National Historic Landmark. Yeah. Let's go. Magpa-picture pa ka sa watchtower dong? Oh, Asa man talapit view sa watchtower? Ito sa layo-layo gamay. yeah. Si Joe ug si Michael. Kasi ni Sud sa kuan tugnaw kaayo gud. Ayan. Pahawa di aja kuno. Ay, itabon na siya. Remove that man. Ayan, gabo better. Minay na. Hello kids. Iwan ko no. Onyara, Anyana, this is the tower. Hello. There you go. There you go. This is it. This is the view. Okay. Going where? That's them. Okay. That's the watchtower. Para pagbalik namin dito a few years from now, real na to. Claim agad, claim. So cool. Cutie. The dog is cutie. Nagigidog na ang iro. They have additional restrooms. Unlimited additional restrooms. 10-minute walk. Wow. Then, Naray na, gawas na. nagawas na, nagawas na. Market, napas na market diri. Alright. Unlimited additional restroom with desert view in the Grand Canyon. Manamig pangihi, no? Taga stop ihi. Every stop ihi. Ay, kay Portitog Nawa, guys. Missing you, girls and daddy. See you soon. Daddy, nice kid ang Grand Canyon. Balik kita diri puhon. Bye-bye. Love you. Check 2 p.m. and we are going to the Mitchell Crater. Ready hang exit. Wow. Pwede ra matagad kay ko dito. Going kami sa Mitchell Crater. Mo ang kuan kung dili may makapa. Hala ni Abli. Aw, na din Abli. Ay Jo, oh, okay. Dili mahuman nga mo ang Grand Canyon Adventure kung dili mo kapapicture diri. So magpicture gyud diri, guys. Hi. Grand Canyon Adventure. Thank you so. O dali. Kay pa-picture sa nila iguman. Grand Canyon. Dali mo. Ali. Jo kay magkita sunod. Di jud mabuhi ko. Tilma. Ikaw lang niya. Sila dayon mga Dili. Tihara mo do ha. Grand Canyon. Another one. Sweet. Then sila ding Joan Michael. Gimana? Si Joan Michael Tilma. Hata dapit dong. Musaka siguro ta dong. Another one. Pagay pa, another one. Yeah. Alright. Madam, dari ari mi dapat dam. Kita tulo. Madam, Madam Che. Cherry. Dadoan daw kaniya unsaon pag-anggol. Another one. Oh, kita na Tilma. So much. Ya, helas take one. Klaro ang grad, amo na ang di. Asa ang priority dapat? Ang grad, ang now. Ang now, pick up.
Sana both. Uy, dakom. Ano siya? Sulat mo lang hapon ikaw. O syempre. Sure ka mauna ito ng sakyan? Basi, di na sa limaw. daghan ba yung sakyanan? Traverse.